Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Mas strikto karon ang seguridad sa Senado tungod aning unconfirmed report nga gibasura sa Korte Suprema ang hangyo sa kampo ni Senator Bato de la Rosa nga temporary restraining order, pero giklaro sad sa Supreme Court nga wala pa sila gipagawas nga TRO, pero gipakomento niya ang duha ka partido. Gipakomento sa taas nga hukom si De La Rosa ug ang uban pang respondent sa iyang gipasakang petisyon para sa TRO aron pungan ng arrest warrant sa International Criminal Court batok sa senador. Gihatagan og 72 hours o tulo ka adlaw si De La Rosa ug ang mga respondent aron magpasa og komento, oras nga madawat na ang resolusyon sa korte. Mahinumduman nga gikumpirma sa International Criminal Court ang arrest warrant batok kan De La Rosa niadtong May 11 para sa kasong crimes against humanity of murder bahin sa war on drugs. Pero nagpabilin ang senador sa iyang baruganan nga dili siya mo surrender sa International Court. Nag-goal daw siya sa resolusyon sa Senate minority nga nag-awhag kaniya nga mo surrender. Sumala sa De La Rosa nga magpabilin siya sa Senado samtang naapay sesyon hangtod sa Hunyo. Pero inikahuman sa sesyon sa June 5, wala pa kuno siya'y plano. Hangtod karon naglaom paghihapon si De La Rosa nga mahimong patas ang desisyon sa Korte Suprema sa iyang hangyo nga TRO para mapugnan ang pag-aresto kaniya. Masa naman kaya itong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tantanan.